Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Ngayong araw yung natin, yung bakante natin para mag-fishing. Pero dito tayo sa Luban. Try nating mauna. Kung wala guys, lalabas tayo doon sa kantil. So abangan nyo guys. Bismillah. So guys, lumabas tayo. Medyo malaki ang alon doon sa tabi. Nahimisa kaya dito tayo ngayon sa labas. Try natin dito guys. Medyo okay naman dito sa labas. Yan ang natin guys. Yan ang susubukan natin. So, let's go. Yan na guys. Strike guys. Ano pasut sa gain sandalin magkotalo daki sa pini ano. Tapos sa ani. Yan na guys. Masya Allah. Strike one guys. Strike one guys. Pasutun aja tong. Masya Allah. Alhamdulillah guys. Strike one. Mata dalah. Oh, sudah hari kita makan di pesan goyaki. Ah? Hari kita makan di pesan goyaki. Manos kita. Parah pun pi, bob. Mundak naik parah pun pi. Ada motor ni kapai. Dan sa guys. Yang putek kulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Strike one. Oh, master. Strike one master. Yes. Nice spot guys. Nice spot. Nice. Very nice. Very cool. Very excited sa spot guys. Ipinnya masih. Jarong itu lah. Relax ako lu, mga ako kumatuwa iya lu. Ikut lu. Malabu. Ayo. Butitik kan ala nagitas. Kabitaw guys. Halo kayo. Kalapa. Kabitaw guys. Relax ka. Pabing. Di mabuli. So guys, babalik tayo dun sa sa spot. Babalik tayo guys. Umuwi lang tayo para mag-lunch. So after lunch, babalik tayo. Sana may magkapatalit guys, inshallah. So ito nga pala guys yung sasakyan natin, yung service natin. So yan. Nice. So good service. So guys, abangan nyo na lang. So guys, nasa spot na tayo. Medyo gumanda yung panahon. Pumabol guys. Kumalma-kalma siya ng konti. Hindi katulad kaninang umaga. Medyo mahangin at maalon-alon. So ngayon, kumalma siya. So, laglag tayo guys. Ito guys. Alhamdulillah. Yehey. Fish on guys. Fish on. Jadi saya gendut pula. Mabalik bukan. Fish on guys. Yes. Naka 1-0. Ningan aja. Apa itu lu sih? Yes guys, 1-0. Nag-jigging tayo guys, jigging. Hindi jaga kid.
Dapat tawan nubingan ano bato tutang plak-plakon. Jadi itu kan untuk isi mihisi. Ikan cek tuh kamera tuh. So guys, special fish, strawberry grouper guys. Ito ang pinakamasarap na grouper sa lahat guys. Promise. Ito ang pinakamasarap talaga.